بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفى اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وذکر فإن الذکرى تنفع المؤمنین سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم۔ مقصد زندگی اللہ کی بندگی اور مقصد حیات اللہ تعالیٰ کی یاد۔ نہ ہم اپنی مرضی سے اس دنیا میں آئے اور نہ اپنی مرضی سے اس دنیا سے جائیں گے۔ حکم فرمایا تو آ گئے اور اللہ تعالیٰ حکم فرمائیں گے تو چلے جائیں گے۔ نہ آنے میں ہماری مرضی کا کوئی دخل، نہ آنے میں ہماری مرضی کا کوئی دخل۔ عقل مندی کا تقاضا یہ ہے بیچ کی جو زندگی ہے وہ بھی ہم اللہ کی مرضی کے مطابق گزاریں۔ آج کی اس بھری دنیا میں ہر انسان پریشان نظر آ رہا ہے۔ ماں باپ اولاد سے پریشان اور اولاد ماں باپ سے پریشان، استاد شاگرد سے پریشان، شاگرد اپنے استاد سے پریشان، رعایا اپنے حاکم سے پریشان، حاکم اپنی رعایا سے پریشان۔ غرض یہ کہ اس دنیا میں کوئی انسان ایسا نہیں ہے جس کے ساتھ پریشانی لگی ہوئی نہ ہو۔ لیکن تعجب اور افسوس اس بات پر ہے کہ پریشانیوں کا حل لوگ جو ہیں جائز چیزوں میں تلاش نہیں کرتے بلکہ ناجائز اور حرام چیزوں میں تلاش کرتے ہیں۔ مثال کے طور پر فائنانشلی اعتبار سے، مالی اعتبار سے اگر کوئی بندہ پریشان ہے تو وہ بینک کی لائن میں چلا جاتا ہے اور وہاں سے لون اٹھا لیتا ہے سودی، اور جب بینک کی طرف سے پریشر آتا ہے تو پھر شراب پینا شروع کر دیتا ہے۔ کہتے بھائی آپ شراب کیوں پیتے ہیں؟ کہ اصل میں نیند نہیں آتی تو پریشان رہتا ہوں، سکون کے لیے پیتا ہوں۔ اور جب شراب پی کر اور زیادہ اللہ کی ناراضگی کر کر کے اور زیادہ دل بے چین ہوتا ہے تو پھر سوسائڈ کر لیتا ہے، جی پھر حرام موت مر جاتا ہے، موت کو گلے سے لگا لیتا ہے۔ اور ایسے لوگ پریشان کیا کہتے ہیں؟ اب تو گھبرا کے یہ کہتے ہیں کہ مر جائیں گے، مر کے بھی چین نہ آیا تو کہاں جائیں گے۔ اس طرح سے لوگ اپنی مرضی اور اپنی طبیعت کے اعتبار سے اپنی پریشانیوں کا سولوشن نکال رہے ہیں۔ میرے بھائیوں اور میری ماں بہنوں، اچھی طرح سے سمجھ لیں، اس دنیا کے اندر ہر چیز کا کوئی نہ کوئی سولوشن ایجاد ہو گیا ہے۔ اس دنیا کے اندر ہر ٹوٹی ہوئی چیز کو جوڑنے کا کوئی نہ کوئی کیمیکل، کوئی نہ کوئی سولوشن ایجاد ہو چکا ہے۔ دو پتھروں کے ٹکڑوں کو جوڑنا ہو تو ایروڈائٹ ہے، اس کو جوڑا جاتا ہے۔ دو کاغذ کے ٹکڑوں کو جوڑنا ہو تو گلو اور گوند ہے۔ دو لکڑی کے ٹکڑوں کو جوڑنا ہو تو فیویکول ہے۔ دو لوہے کی سلاخوں کو جوڑنا ہو تو ویلڈنگ ہے۔ اور سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ دو ٹوٹے ہوئے دلوں کو جوڑنا ہو تو اس کے لیے کیا ہے؟ دو ٹوٹے ہوئے دلوں کو جوڑنے کے لیے دین ہے۔ یہ دین آئے گا تو دو ٹوٹے ہوئے دل جڑ جائیں گے، دو اجنبی دل جڑ جائیں گے، اور یہ دین نکلے گا تو دو جڑے ہوئے دل بھی ٹوٹ جائیں گے۔ ہمارا تجربہ ہے، 3 دن جماعت میں جاتے ہیں اجنبی لوگ، بالکل جہالت کے راستے میں پڑے ہوئے لوگ، 3 دن اللہ کے راستے میں جاتے ہیں، باوضو مسجد میں رہتے ہیں، ذکر و اذکار کرتے ہیں، دین سیکھتے ہیں، جی نمازیں پڑھتے ہیں، تہجد پڑھتے ہیں، اللہ کے سامنے گرم گرم آنسو بہاتے ہیں۔ 3 دن کے دین میں اللہ تعالیٰ ایسی برکت عطا فرماتے ہیں کہ جتنے بھی ساتھی گئے تھے زندگی بھر ایک دوسرے کو بھائی بھائی کہتے ہو جاتے۔ تو 3 دن میں جو دین آیا اس کی برکت یہ ہوئی کہ بھائی بھائی کے رشتے سے جڑ گئے۔ اور جب دین نکلتا ہے تو دل ٹوٹ جاتے ہیں، دل پھٹ جاتے ہیں۔ کس کے؟ سگے بھائیوں کے، وہ سگے بھائی جن دونوں نے ایک ہی ماں کے پیٹ میں پیر پھیلائے تھے۔
मामू और भांजे के, चचा और भतीजे के, भाई और बहन के दिल फट जाते हैं। क्यों? इसलिए कि उस लाइन का दीन निकल चुका होता है। तो जो दीन जोड़ता है, हमें चाहिए कि उस दीन को अपनी जिंदगी में लाएं, उस दीन को अपनी जिंदगी में दाखिल करें और उस पर अमल करें। ये जिंदगी कोई बहुत लंबी जिंदगी नहीं है। मैं और आप दुनिया में आए हैं। मुझे तो ऐसा लगता है, आईने में जब हम चेहरा देखते हैं तो अब लगता यह है कि जो दिन बचे हैं वो कम रह गए और जो गुजर गए वो ज्यादा गुजर गए। इसलिए महदूद जिंदगी लेकर हम दुनिया के अंदर आए हैं। बहुत लंबे चौड़े प्लानिंग करने की जरूरत नहीं है। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने सुकून की 2 रोटी अगर अता फरमाई है तो अपनी तवज्जो ज़ात हक की तरफ रखें, और जो गुजर गई वो गुजर गई। अब जो बची है उसको अल्लाह के रास्ते में गुजार दें, अल्लाह की मोहब्बत में गुजारें, दीन सीखें, उस पर अमल करके गुजारें। फिर देखिए जिंदगी में कितनी बहार आती। आजकल महंगाई के दौर में हर बंदा परेशान है और हर आदमी इस बात की कोशिश कर रहा है कि मेरी आमदनी बढ़े। देखो दोस्तों, एक मोटी सी बात समझ लें। एक है आमदनी और एक है खर्च। एक है आवक, आमदनी, उसको उर्दू में आमदनी कहते हैं, और एक है खर्च। दोनों चीजें अलग अलग हैं। एक चीज हमारे इख्तियार में है और एक चीज हमारे इख्तियार से बाहर है। आमदनी हमारे इख्तियार में नहीं, आमदनी आवक हमारे इख्तियार में नहीं, वो अल्लाह के इख्तियार में। खर्च हमारे इख्तियार में है। तो जो हमारे इख्तियार में है उस पर काबू पाएं, जो हमारे इख्तियार में है उस पर काबू पाएं, और जो हमारे इख्तियार में नहीं है उसके लिए अल्लाह से दुआ करें। आमदनी इख्तियार में नहीं है, खर्च इख्तियार में है, तो खर्च को काबू में करें। लेकिन अफसोस की बात है, जो इख्तियार में है उस पर तो काबू पाते नहीं, और जो इख्तियार से बाहर की चीज उसके बारे में परेशान रहते हैं। नहीं, 3 ताकतें, बड़ी ताकतें हैं। एक है जर, जर कहते हैं माल को, जैसे जर का लफ्जी तर्जुमा है सोना। तो एक है जर, जर कहते हैं माल को, ये एक बड़ी ताकत है। लोग कहते हैं ना कि माल अगर पास में हो तो गधे को भी लोग सलाम करें। एक बहुत बड़े इंडस्ट्रियल आदमी थे, मैं उनके यहाँ गया, उनके इलाके में दीनी प्रोग्राम था, तो उन्होंने खुशी खुशी बहुत सी बातें सुनी। कहा कि हजरत मैं भी अपनी ज़िंदगी का एक तजुर्बा आपके सामने रखता हूँ। मैंने कहा रखिए। वो कहने लगे हजरत ये माल भी अजीब चीज़ है, अगर माल पास में हो तो अगर झूठी बात भी कहें तो लोग ध्यान से सुनते हैं और सच्ची समझते हैं, और अगर माल पास में ना हो तो सच्ची बात भी कहें तो लोग ध्यान से सुनते भी नहीं और झूठी समझते हैं। और मैंने अपने बुजुर्गों की किताबों में ये बात पढ़ी है, हज़रत थानवी रहमतुल्लाह अलैह की किताब इसका तज़किरा है। हज़रत फरमाते हैं कि ये दौलत भी अल्लाह की एक नेमत है, इसलिए अगर जेब में कुछ मिकदार में आदमी के पैसे रहें तो दिल मुतमईन रहता है, दूसरों की तरफ नजर नहीं जाती। खैर, ये बात मैंने अपनी अहलिया के सामने जिक्र की, तो कहा ये बात तो मैं भी तुम्हारे सामने पेश करती हूँ, मेरे को सुनाइए। तो कहा कि गरीब की औरत अगर सोना भी पहने तो वो पीतल लगता है, और अमीर की औरत अगर पीतल भी पहने तो सोना लगता है। अगर अमीर की औरत अगर पीतल भी पहनेगी तो सब समझेंगे ये सोना पहना हुआ है इसने, और गरीब की औरत अगर ओरिजिनल सोना पहनेगी तो सब समझेंगे पीतल है, इसके पास है क्या। बहरहाल ज़ाहिरी हैसियतें भी एक मकाम अपना रखती हैं। इन तमाम चीज़ों में हमें अल्लाह की तरफ रुजू करना चाहिए। अल्लाह रिज़्क़ अता फरमा, अल्लाह सेहत अता फरमा, अल्लाह नेमतों में रखिए और शुक्र की तौफीक दीजिए। देखिए प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कितनी प्यारी बात हमें फरमाई कि मोमिन का मामला तो अजीब है, अगर ये मुसीबत पर सब्र करे तो भी इसको जन्नत मिलेगी, और अगर ये नेमतों पर शुक्र करे तो भी इसको जन्नत मिलेगी। ऐसा ही है ना। तो मैं अल्लाह से दुआ में कहा करता हूँ, प्यारे अल्लाह आप मुझ पे मुसीबत भेजें, फिर मैं उस पर सब्र करूँ, फिर आप मुझे जन्नत दें। अल्लाह मुझसे नहीं हो सकता, मैं बहुत कमज़ोर बंदा हूँ। अल्लाह आप मुझे नेमतों में रखिए और इस पर शुक्र की तौफीक दीजिए और इस रास्ते से जन्नत में बुलाइए।
بھائی جب آئس کریم کھا کے شکر کر کے جنت مل سکتی ہے تو پھر پرہیز کرنے کی ضرورت کیا ہے؟ اور اہل علم حضرات کے سامنے ایک بات اور کہا کرتا ہوں، اور یہ اللہ سے دعا میں مانگتا ہوں، اللہ مجھے دنیا بھی اتنی اچھی عطا فرمائیے کہ دنیا والے میری دنیا کو دیکھ کے دین پہ آ جائیں۔ ارے یار مول صاحب تو بہت بھاری گاڑی میں چلتے ہیں نا، مول صاحب تو بہت بھاری بنگلے میں رہتے ہیں، چلو اپنے بھی دیندار بنتے، اپنے بچوں کو عالم بناتے، اللہ تعالیٰ ہمیں بھی نوازیں گے۔ تو دیکھیے دنیا کو دیکھ کے دین پر آ رہے ہیں۔ اللہ مجھے دنیا بھی ایسی دیجیے کہ میری دنیا کو دیکھ کر دنیا والے دین پر آ جائیں، اور دین کے بارے میں مجھے اتنی اچھی اچھی نیتیں سکھائیے کہ میرا دین کامل اکمل مکمل بن جائے، میرا دین کامل اکمل مکمل بن جائے۔ اور عجیب بات ہے دوستو، اس وقت پتہ نہیں اس امت کی مینٹلٹی کیسی بن چکی۔ اگر امام صاحب پیدل چل کر آئیں اور نماز پڑھائیں اور پھر تسبیح لے کر پیدل چل کے جائیں تو لوگ کہتے ہیں امام صاحب بہت اللہ کے ولی آدمی، اور امام صاحب اللہ کی طرف سے کوئی انعام ملے اور وہ کوئی موٹر سائیکل لے گئے، او امام صاحب تو تم اڑنے لگے۔ موٹر سائیکل لینے پر کیا کہیں گے؟ امام صاحب تو تم اڑنے لگے، اب تو تمہارے پیر زمین پہ نہیں ہیں، اور خود کے گھر پہ مرسیڈیز کھڑی ہے جی، اس کے بارے میں کوئی احساس نہیں ہے۔ امت کا حال یہ ہو چکا ہے جی، امت کے امیر اپنے قائدوں کو اور اپنے بڑوں کو وہ خوشحال ہوتے ہوئے دیکھنا نہیں چاہتے، یہ چاہتے ہیں کہ یہ پیدل ہی چلیں، یہ پھٹی چڑھی رہیں، ان کے دامن پر جو ہے وہ پیون لگے ہوئے یہ کپڑے پہنے اسی میں اچھے لگتے ہیں۔ میں ایک مرتبہ ساؤتھ افریقہ کے ایئرپورٹ پہ بیٹھا ہوا تھا اور میری فلائٹ کا کنیکشن آگے کا نہیں مل رہا تھا، ساؤتھ افریقہ سے مجھے بمبئی اترنا تھا، اور میں نے ایئر لائنس والوں سے پوچھا تو کہا آپ زامبیا سے ساؤتھ افریقہ آئے، ساؤتھ افریقہ سے آپ کو بمبئی جانا ہے، تو جب آپ کا کنیکشن اوکے نہیں تھا تو آپ نے زامبیا سے یہاں تک کا سفر کیوں کیا؟ آگے کا کنفرم ہونا چاہیے۔ کہا میں نے چانس لیا، میں نے ان سے کہا کہ میں خوشی میں سفر نہیں کر رہا، مجھے ضرورت کی وجہ سے سفر کرنا پڑ رہا ہے، میں کسی مدرسے میں پڑھاتا ہوں، وہاں کا لائبریرین ہوں اور لائبریری مجھے کھولنی ہے اور مجھے ٹائم پہ پہنچنا ہے، اس لیے میں نے چانس لیا کہ ہو سکتا ہے کوئی پیسنجر اینی ٹائم نہ آئے، موقع پر نہ آئے، اس کی جگہ مجھے موقع مل جائے، اس لیے میں نے چانس لیا۔ کہا 1 مہینے تک کوئی بھی چانس نہیں ہے، کسی بھی کلاس کے اندر کوئی چانس نہیں ہے اور کوئی سیٹ خالی نہیں ہے۔ خیر میں صبر کر کے بیٹھ گیا، قرآن شریف پڑھتا رہا، ذکر و اذکار کرتا رہا، پوری رات ایسی گزر گئی۔ صبح کے وقت میں ایک عرب نوجوان آیا، پینٹ شرٹ میں ملبوس تھا، اس نے عربی اسٹائل میں سلام کیا تو میں سمجھ گیا عرب ہے، السلام علیک۔ خیر وہ بیٹھا میرے پاس، متا رحلہ، آپ کی فلائٹ کب ہے؟ میں نے کہا رحلہ غائب، میری فلائٹ ہی غائب ہے، پتہ ہی نہیں کب ہے۔ کلیمہ کیوں ایسا؟ تو میں نے اس کو بتایا کہ ایسا ایسا معاملہ ہے۔ کہ شغل، آپ کا کام کیا ہے؟ میں نے کہا انا عالم مدرس فی الجامعہ، میں ایک مدرسے کے اندر عالم ہوں، پڑھاتا ہوں۔ کہ فی الہند الجامعہ موجود، ہندوستان میں دینی مدرسہ موجود ہے؟ میں کیوں نہیں ہوا، وہاں بہت سارے مسلم آبادی ہے۔ اس پہ بات ہوئی، کہا آپ کا مشاہرہ کتنا ہے، آپ کی تنخواہ کتنی؟ تو میں نے ڈالروں میں ترجمہ کر کے اس کا بتایا 30-35 ڈالر، اس وقت ایسی تھی کچھ 2200 روپے میری تنخواہ تھی، اس وقت کے ڈالر کے اندر حساب میں جو بھی کرنسی کا نظام بنتا تو بتا دیا کہ واللہ خدا کی قسم آپ کی اتنی تنخواہ، یعنی اتنی کم تنخواہ۔ میں نے کہا آپ کیوں تعجب کر رہے ہیں اس پر؟ اتنی تنخواہ میں جس ایئرپورٹ پہ آپ بیٹھے ہوئے اسی ایئرپورٹ پہ میں بیٹھا ہوں، تو کام تو چل رہا ہے میرا۔ تو کہا اللہ واللہ نہیں، مجھے اس بات پر تعجب نہیں، آپ کے یقین پر، آپ کے توکل پر، اس پہ کوئی شبہ نہیں ہے، مجھے تعجب اس امت پر ہے کہ یہود و نصارہ اپنے قائدین کو اور اپنے جو ہے مذہبی رہنماؤں کو سونے میں تولتے ہیں، اور ہماری امت کا یہ حال ہے کہ جو ہمارے بچوں کو دین سکھاتے ہیں، جو ہمیں نماز پڑھاتے ہیں، ان کو اس طرح سے تنخواہ دیتے ہیں۔ کیسے اس میں کمیونیکیشن کا نظام چلتا ہوگا، کیسے اس میں ٹریولنگ کے خرچے پورے ہوتے ہوں گے، کیسے گھر کی ضروریات پوری ہوتی ہوں گی، کیسے کہربا بجلی کا بل ہوتا ہوگا۔ میں نے کہا آپ حساب لگاتے رہو، میرا سب ہو رہا ہے۔ بہرحال تو امت کا مزاج یہ ہو چکا ہے، اپنی ضرورتوں کو تو سامنے رکھتے ہیں،
لیکن اپنی ضرورتوں کو سامنے رکھتے ہوئے دوسرے کی ضرورتوں کو تولنے کی کوشش نہیں کرتے. بہرحال تو نعمت، اللہ کی نعمت جس کو استعمال کر کے بندہ کو اللہ کا تعلق ملے، یہ ایک بہت بڑی دولت ہے اللہ کی طرف سے. تو یہ چیز ہمیں اپنی دعاؤں میں مانگنی چاہیے اور اپنے دل کا اطمینان اور سکون اللہ تعالیٰ سے اپنی دعاؤں میں موضوع بنا کر مانگنا چاہیے. لیکن ان تمام چیزوں کے لیے کوشش جائز طریقے کی ہو، ناجائز نہ ہو. اور یاد رکھیں، جو بندہ، جو اللہ کی بندی موجودہ نعمتوں پر، اللہ نے جو کچھ دے رکھا ہے موجودہ نعمتوں پر اللہ کا شکر ادا کریں گے یا کریں گی میری ماں بہنیں، اللہ تعالیٰ اس کی برکت سے وہ نعمتیں بھی عطا فرما دیں گے جو ابھی تک نہیں ملی. نعمتوں کو بڑھانے کا طریقہ یہ ہے، اور ایک نعمت کے بعد دوسری نعمت حاصل کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ جو موجودہ نعمت ہیں اس پر اللہ کا شکر کرو، اس کی برکت سے اللہ تعالیٰ وہ بھی عطا فرما دیں گے جو ابھی تک نہیں ملی. اس کو ذرا ایک مثال سے سمجھیں. گھر میں چھوٹے چھوٹے چوزے ہوتے ہیں، بچے ہوتے ہیں. اب آپ سفر پہ گئے تو ساری چیزیں خریدی، سب چیزیں لی، اور چلتے چلتے یاد آ رہے بچے کے لیے تو کچھ لیا ہی نہیں. اب ٹائم بھی اتنا نہیں تھا، فلائٹ کا جو ہے ٹائم ہو چکا، ٹرین کا ٹائم ہو چکا، اور جلدی سے آپ نے نظر دوڑائی تو کوئی ہاتھ لاری نظر آئی، اس پہ ٹوائز بک رہے تھے، کھلونے بک رہے تھے. ہر مال 5 روپے، ہر مال 5 روپے کا اعلان ہو رہا تھا. تو آپ جلدی سے پہنچے اور چھوٹی سی ایک کار چائنا کی بنی ہوئی پلاسٹک کی لے لی، اور آپ نے اس کو اپنے پرس میں رکھ لی، بیگ میں رکھ لی. اب گھر میں جاتے کے ساتھ ہی اس بچے کو وہ چھوٹی سی کار 5 روپے کی دی، بیٹا دیکھو آپ کے لیے میں ٹوائے لے کر آیا ہوں، کھلونا لے کر آیا. اب اس بچے نے اس کار کو لیا اور بڑا خوش ہوا، میرے ابو میرے لیے ٹوائے لائے، میرے ابو میرے لیے کھلونا لائے، میرے ابو میرے لیے کار لائے. اب وہ سر پہ رکھ رہا ہے، اس کو چوم رہا ہے، اور سارے ساتھیوں سے کہہ رہا ہے دیکھو میرے ابو میرے لیے کار لائے، دیکھو میرے ابو میرے لیے کار. اور ابو اس کو دیکھ رہے ہیں اور حیران ہو رہے ہیں کہ میرے منع کا یہ حال کہ 5 روپے کی کار کو سر پہ لے کر ناچتا پھر رہا ہے اور مارے خوشی کے پھولے نہیں سما رہا، سب کے سامنے اس کا اظہار کر رہا ہے. اب یہ بچہ جو اس کی تعریف کر رہا ہے، یہ بچہ جو اس کار کو لے کر خوش ہو رہا ہے، یہ بچہ جو اس کار کو سب کو دکھاتا پھر رہا ہے، باپ کا دل خوش ہو رہا ہے. تو اس کا خوش ہونا اور اس کا شور کرنا، خوشی کے مارے لوگوں کے سامنے اس کا اظہار کرنا، یہ اس نعمت کا گویا شکریہ ادا کرنا ہے. اب اس کے نتیجے میں کیا ہو رہا ہے؟ باپ اپنے دل میں سوچ رہا ہے بیٹا تیرے لیے 5 روپے کی راہ چلتے ہوئے میں نے کار خرید لی، تو اتنا خوش ہو رہا ہے، فکر نہ کر، آئندہ سفر میں تیرے لیے اس سے اچھی کار لے کر آؤں گا، جرمنی کی میٹل کی لے کر آؤں، پھر دیکھ تجھے کیسا لگتا ہے. اس کار کی موجودگی پر اس بچے کو اتنی خوشی ہو رہی ہے، باپ ارادہ کر رہا ہے کہ اگلی مرتبہ اس سے بہتر کھلونے لے کر آؤں. تو جب بندہ موجودہ نعمت پر اللہ کا شکر ادا کرتا ہے، گویا اللہ کی رحمت کہتی ہے میرے بندے تو نے میری موجودہ نعمت پر اتنا شکریہ ادا کیا، ابھی تجھے دیا ہی کیا ہے، ابھی تجھے ملا ہی کیا ہے، تجھے اور ہم بڑی نعمت دیتے ہیں، پھر دیکھ تو کتنا خوش ہوتا ہے. تو جس طرح بچے کی نعمت کی خوشی پر، بچے کے کھلونے کی خوشی پر باپ کا دل ہرا ہوتا ہے، خوش ہوتا ہے، اور وہ آئندہ کچھ اور بڑا فیصلہ کرتا ہے، اسی طرح جب بندہ اللہ تعالیٰ کی موجودہ نعمت پر خوشی کا اظہار کرتا ہے اور اللہ کا ذکر کرتا ہے، اللہ کے شکر کے الفاظ اپنی زبان سے کہتا ہے، تو اللہ رب العزت اس کے لیے اور بڑے بڑے فیصلے فرماتے ہیں. تو یہ طریقہ ہے دوستو نعمتوں کو کھینچنے کا، اور یہ طریقہ ہے اللہ تعالیٰ کی رحمت کو اپنی طرف متوجہ کرنے کا. لیکن عام طور پہ دیکھا یہ گیا ہے، خاص طور سے میری جو ماں بہنیں ہیں، عورتوں کے اندر ناشکری کا مادہ زیادہ ہے. شوہر بہترین سے بہترین سوٹ لا کے دیتا ہے، بہترین سے بہترین ضرورت کی چیز لا کے دیتا ہے، کئی مرتبہ ہاتھ ڈال کے کپڑے میں دے، ہاں کیا لائے تم، دیکھ تو صحیح کیا چیز ہے، ارے کیا ہے، ایسے تو میں لاری پہ بکتے ہوئے دیکھتی ہوں، یا لاری پہ سے نہیں لایا، شو روم میں سے لے کر آیا ہوں. اب اگر اس کو شو روم کہہ دو تو یہ پھولے نہیں سماتی، میرے شوہر شو روم سے لائے. حالانکہ یہ کتنا بڑا دھوکہ ہے بھائی. کئی مرتبہ جو چیز شو روم میں بکتی ہے وہی چیز لاری پہ بکتی ہے، اور جس کمپنی اور فیکٹری میں لاری کا سامان بنائے اسی میں شو روم کا بنائے. شو روم والا تو جو لائٹیں چمکا رکھی ہیں، جو اے سی چلا رکھے ہیں، وہ ساری کی ساری چیزوں کو ایڈ کر کے قیمت بناتا ہے. لیکن ہم لوگ اتنے کم عقل ہیں کہ اس کی قیمت سے، اس کی بڑھی ہوئی قیمت کو دیکھ کر ہم اس چیز کو قیمتی سمجھتے ہیں، مہنگی چیز کو دیکھ کر ہم اس کو قیمتی سمجھتے ہیں، حالانکہ یہ تو عقل کا دھوکہ ہے.
ये तो एतमाद का धोखा है। तो कई मरतबा माँ बहनें इस चीज में बहुत कमजोर वाक़ होती है कि शोहर की लाई हुई चीज को कई मरतबा वो घटिया दर्जे का समझती हैं और कई मरतबा निचली नजर से देखती हैं। ये चीज नहीं, बल्कि उसको चूमना चाहिए, उसको सर पर रखना चाहिए, इजहार तशक्कुर के साथ उसको कबूल करना चाहिए। अल्लाह आपको जज़ाए खैर अता फरमाए। आपने मसरूफ वक्त में से बाजार में वक्त निकाल कर आपने हमारे लिए ये चीज खरीद कर ला कर दी, अल्लाह आपको जज़ाए खैर। अब शोहर का कितना दिल खुश होगा, शोहर का कितना दिल खुश होगा। कई मरतबा तो औरतें अपने शोहर को ऐसा नचाती हैं, ये नहीं वो नहीं वो नहीं वो, और आखिर में कहती तुम्हें खरीदना ही नहीं आता, तुम्हें अकल ही नहीं है, हमारी जरूरत क्या होती। अब ऐसी बातें कह देना कि शोहर एक तो महंगाई के इस दौर में न जाने अपनी जरूरतों को आगे पीछे करके किस किस तरह से वो चीज प्रोवाइड कर रहा है, उसका इंतजाम कर रहा है, और ऊपर से उसको शुक्रिया के अल्फाज भी सुनने को नहीं मिल रहे, तो उसका दिल छोटा हो जाता है, उसका दिल मुरझा जाता है, और यही से फिर बदएतमादी पैदा होती है मियाँ बीवी के अंदर। आजकल के घर जहन्नम का नमूना बने हुए हैं, और वजह उसकी यह है कि मियाँ बीवी के अंदर मुआफकत नहीं, मोहब्बत नहीं है, एक दूसरे के जज्बात की रियायत नहीं, एक दूसरे के जज्बात की रियायत नहीं। इसलिए जरूरत है इस बात की हम अपने घरों को जन्नत का नमूना बनाएं, हम अपने घरों के अंदर दीन को लाएं। अपने घर के अंदर जिस तरह से हम खाने का माहौल बनाते हैं, सोने का माहौल बनाते हैं, जी हंसी मजाक का माहौल बनाते हैं, इसी तरह हमें चाहिए कि घंटा डेढ़ घंटा हम अपने घर के अंदर तालीम का माहौल बनाएं, तालीम का माहौल बनाएं। कोई ना कोई किताब हम पढ़ें, किताब पढ़ें, बच्चे भी सुने, बड़े भी सुने, औरतें भी सुने, मर्द भी सुने, जी इस तरह से इल्म ताजा होगा। जब इल्म ताजा होगा तो अमल का जज्बा तैयार होगा, और जब इल्म ही नहीं होगा तो अमल का जज्बा बनेगा कहां से। देखिए एक छोटी सी फजीलत की बात मैं आपको सुनाता हूं। अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो शख्स दिन भर में 100 मरतबा सुबहान अल्लाहि व बिहम्दिही पढ़े, क्या पढ़े, सुबहान अल्लाहि व बिहम्दिही, बस इतना, अल्लाह ताला उसके तमाम गुनाहों को माफ फरमा देते हैं। वलो कान मिस्ल ज़बदिल बहर, चाहे तो समंदर के झाग के बराबर क्यों ना हो, चाहे तो समंदर के झाग के बराबर क्यों ना हो। अब अगर तस्बीह मैसर है तो तस्बीह पे पढ़ लें, और तस्बीह मैसर नहीं है तो घड़ी में देखकर 1.5 मिनट सुबहान अल्लाह व बिहम्दिही, सुबहान अल्लाह व बिहम्दिही, सुबहान अल्लाह व बिहम्दिही पढ़े तो 1.5 मिनट में 100 मरतबा हो जाता है। मेरा 12 का तजुर्बा है। अब 1.5 मिनट सुबहान अल्लाह व बिहम्दिही की तस्बीह पढ़ने पर अल्लाह ताला फजीलत क्या फरमाते हैं, महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया, इसकी फजीलत क्या है कि अल्लाह ताला तमाम गुनाहों को माफ फरमा देते हैं। वलो कान मिस्ल ज़बदिल बहर, चाहे तो समंदर के झाग के बराबर क्यों ना हो। अल्लाह अकबर कबीरा। दोस्तों कितनी बड़ी फजीलत की बात है। और हमने इसको सुना, जी हमने इसको पढ़ा, हमने इसको सुना, तो दिल में जज्बा पैदा हुआ ना कि भाई गुनाह तो हमारे भी बहुत है और हमें भी इनको वॉश करवाना है, साफ करवाना है, तो क्यों ना हम इस पर अमल करें। तो जब सुनेंगे, जब पढ़ेंगे तो अमल का जज्बा पैदा होगा। लिहाजा ये दीन की महफिलें और दीनी किताबों का मुताला और दीनी किताबों की तालीम ये इंतहाई ज़रूरी है रूहानी तरक्की के लिए। दुनिया के अंदर रहते हुए ज़िंदगी में सुकून हासिल करने के लिए ये इंतहाई ज़रूरी चीज़। हम घरों के अंदर दीनी किताबों की तालीम को जिंदा करें। 5 मिनट घड़ी में देख के आप 5 मिनट पढ़ें। बज़ाहिर 5 मिनट बहुत थोड़ी सी हैं, लेकिन 5 मिनट के अंदर बहुत कुछ काम होता है। ये जो न्यूज़ पढ़ने वाले टीवी पर और स्क्रीन पर न्यूज़ पढ़ते हैं, इनके सामने अच्छी खासी किताब रखी रहती है, अच्छी खासी मोटी, 5 मिनट में उस सारी को पढ़ डालते हैं। मालूम है 5 मिनट के अंदर बहुत कुछ पढ़ा जा सकता है और बहुत कुछ सुना जा सकता है। और जब 5-5 मिनट हम इस पर लगाएंगे तो अल्लाह ताला उस सुनी हुई बात पर, सुने हुए इल्म पर जब अमल की अल्लाह तौफीक अता फरमाएंगे तो हमारी ज़िंदगी में जी कैसी रोशनी आएगी, अल्लाह ताला कैसा नूर अता फरमाएंगे, तो हम अपने घरों को जन्नत का नमूना बनाएं। नीस मियाँ और बीवी, मैं एक जुमला कहा करता हूँ, मेरे उस्ताद मोहतरम थे हज़रत मौलाना सैयद ज़ुल्फ़क़ार साहब रहमतुल्लाह अलैह, वो फरमाते थे भाई ये जो निकाह होता है, निकाह की महफिलों में ये तो 2 जुमलों से हो जाता है। 2 जुमले काजी कहता है और दुल्हा 2 जुमलों पर इकरार करता है और निकाह हो जाता है। मिसाल के तौर पे काजी कहता है भाई तलवार खां की लड़की
बंदूक खा का लड़का कहो तुमने कबूल की कि जी हाँ मैंने कबूल की, बस हो गया निकाह। निकाह में यही दो जुमले बोले जाते हैं, भाई फलां की लड़की फलां का लड़का कहो तुमने कबूल, जी हाँ मैंने कबूल किया, हो गया निकाह। लेकिन निकाह के बाद अब पूरी जिंदगी कैसे गुजारनी है, पूरी जिंदगी कैसे गुजारनी है, इसके लिए जी एक इल्म है, इसकी एक तरतीब है, और इसके लिए पूरी जिंदगी अमल के लिए अल्लाह पाक ने एक मैदान बनाया है। लेकिन अफसोस की बात है, न निकाह से पहले लड़की इस तरह की किताबों का मुताला करती है, न कोई ऐसा दीनी हल्का उसमें जाके बैठती है जिसमें आफ्टर मैरिज, निकाह के बाद इस दिवाजी जिंदगी कैसे मेंटेन की जाए, कैसे गुजारी जाए, न उसको समझाया जाता है और न वो समझने की कोशिश करती। न लड़का कोई किताब पढ़ता है, न किसी बुजुर्ग आलिम के पास रोजाना जाकर डेली बेस पर कुछ दिन जाकर वो चीजें सीखने की कोशिश करता है। अफसोस की बात है, नतीजा यह हो रहा है कि इस दिवाजी जिंदगी के अंदर सुकून नहीं, बल्कि मियां बीवी का जो पाकीज़ा रिश्ता है, इस दिवाजी जिंदगी जो अजीम नेमत है, मैरिज लाइफ जो अल्लाह की बहुत बड़ी नेमत है, लोग इसके ऊपर जोक्स बना रखे हैं, लोगों ने इस पर लतीफे बना रखे हैं। कहते हैं कि एक निकाह की महफिल में लड़का हंस रहा था, तो उसके बाप ने कहा बेटा आज हंस ले जितना हंसना हो, इसके बाद तो फिर तुझे रोना ही रोना है, क्योंकि अभी निकाह हो जाएगा, इसके बाद फिर रोना ही रोना है। तो इसका मतलब ये कि वो रो ही रहा था। ये कहाँ की बेतुकी बातें हैं। तो एक किसी ने लतीफा सुनाया चंद दिन पहले कि एक सिख था, उसने छोटी सी लड़की से शादी की, कद उसका छोटा था, तो उसके हम ने किसी ने कहा यार अपने कद के बराबर तो कोई लड़की देखता, ये क्या छोटी सी दुल्हन लेकर आए। कहा मेरे दादा नसीहत क्या करते थे, मुसीबत तो जितनी छोटी है उतनी अच्छी। अब ये लतीफे क्यों बन रहे हैं? इसलिए कि जिंदगी इसी तरह से गुजर रही है। गोया इस दिवाजी जिंदगी को मुसीबत समझाए, इस दिवाजी जिंदगी को परेशानी समझाए। नहीं नहीं दोस्तों, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इसको नेमत बनाया है, अल्लाह पाक ने इसको नेमत बनाया। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जी इस दिवाजी जिंदगी के आदाब बताए हैं, इसके जरिए तो घर जन्नत का नमूना बनता है। प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब भी घर में तशरीफ लाते, मुस्कुराते हुए चेहरे के साथ घर में आते थे। एक मर्तबा मक्का मुकर्रमा में अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लोगों को दीन सिखाते थे, दीन इस्लाम की दावत देते थे, तो किसी ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ मिसबिहेव किया, जिसकी वजह से आपके हसास दिल पर इसका असर रहा। घर के अंदर दाखिल हुए तो चेहरा उतरा हुआ था और दिल के ऊपर गम के असर थे। तो जैसे अंदर दाखिल हुए, माँ खदीजतुल कुबरा रज़ियल्लाहु अन्हा फरमाया, अरे अरे आज कैसे घर में आ रहे हो, यानी इस तरह से तो आप घर में इंटरव्यू लिया करते, आज कैसे आ रहे हो? तो अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को एहसास हुआ कि हाँ मेरा जो मामूल था उसके मुताबिक मैं आज नहीं आया। तो फौरन वापस यू टर्न लिया, बाहर निकले और मुस्कुराते हुए चेहरे के साथ सलाम करते हुए अंदर दाखिल हुए, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू, मुस्कुराते हुए चेहरे के साथ तशरीफ लाए। तो फरमाया कि हाँ अब हुई ना कोई बात, अब हुई ना कोई बात। मालूम हुआ मुस्कुराते हुए चेहरे के साथ घर में एंट्री करना ये अल्लाह के महबूब शासन का तरीक था। अब हम में से कितने हैं ऐसे, अपने जॉब से शॉप से आते हैं, बाइक पर आते हैं, कार में आते हैं, रास्ते भर लोगों को हेलो हाय करते हैं, सलाम करते हैं जी, और हॉर्न बजाते हैं, डीपर देते हैं, इलेक्ट्रॉनिक सलाम करते हैं, और घर में आते हैं गाड़ी पार्क करके ऐसे जैसे कमांडर घर में आए हो, ऐसे जैसे कोई कड़वी दवाई पीकर आए हो जी, और आके आते के साथ हाँ क्या पकाया है, का भिंडी, का तू ही खा लेना। अरे तू भिंडी ला के दी तो भिंडी पकाई, तू कुछ और ला के देता तो वो बेचारी पकाती, इसमें उसका क्या कसूर है? ये अंदाज सही नहीं है। वो बेचारी वो औरत जो सुबह से तुम्हारा इंतजार कर रही थी, मेरे शोहर सफर पे गए हैं, मेरे शोहर जॉब शॉप पे गए हैं, अल्लाह आफियत के साथ, बरकत के साथ, रहमत के साथ उनको वापस मिलाइए, वापस घर में पहुंचाइए। वो दिन भर में न जाने कितनी मरतबा याद कर करके कई मरतबा आंखों में आंसू भर लाती थी और दुआ करती थी, सेहत के लिए दुआ करती थी, कारोबार में बरकत के लिए दुआ करती थी। और ये शोहर जिसके लिए दुआएं हुई दिन भर, और वो जब घर में आ रहा है तो ऐसे फूटा मुंह लेकर आ रहा है और ऐसा सड़ा हुआ मुंह और मिजाज लेकर आ रहा है जी, और ऐसा कमांडर बनकर आ रहा है कि सारे के सारे बच्चे उसको देखकर सहम जाते हैं। ये गलत बात है। हमें चाहिए कि हम मुस्कुराते हुए चेहरे के साथ, खंदा पेशानी के साथ घर में आए। जब घर में कदम रखें तो छोटे छोटे बच्चे खुश हो जाएं, हमारे अब्बू आए हैं, बीवी खुश हो जाए, मेरा सरताज आया है, मेरी मोहब्बत की मेराज आया है।
یہ طریقہ ہے، گھر میں اس طرح سے داخل ہوں۔ اسی طرح گھر والے کو بھی چاہیے کہ جس وقت شوہر جاب شاپ سے گھر میں آئے تو وہ سارے کے سارے کاموں سے بالکل فارغ ہو کر انتظار کرے، سارے کاموں سے فارغ ہو کر وہ انتظار کرے۔ اس وقت وہ نہا دھو کے تیار ہو، اس نے کپڑے تبدیل کر رکھے ہوں، ہلکا پھلکا میک اپ کر رکھا ہو، اس لیے کہ اس کو دیکھنے والی شخصیت، اس کو دیکھنے والی ہستی آنے والی ہے گھر کے اندر۔ تو گھر میں اس طرح سے رہے، قرآن پاک کی تلاوت کر رہی ہو، ہاتھ میں اس کے تسبیح ہو، وہ درود شریف پڑھ رہی ہو، جی وہ ذکر و اذکار کر رہی ہو، اور جب گھر میں شوہر آئے مسکراتے ہوئے چہرے کے ساتھ وہ انٹری لے اور سلام کرے تو بیوی اس کا استقبال کرے، اس کو پانی پیش کرے، موسم کے اعتبار سے، اس کی شوق اور ضرورت کے اعتبار سے کوئی مشروب اس کے سامنے پیش کرے، اس کا کتنا دل خوش ہوگا۔ بھئی جو شوہر صبح سے شام تک پھانسی پر جیسے کوئی لٹکا رہتا ہے، اس طرح سے حلال روزی کما کر محنت کر کے آتا ہو، تو کیا اس کے اوپر 2 پیسے کا خرچ نہیں ہو سکتا؟ کیا اس کو کافی موسم کے اعتبار سے یا چائے نہیں پیش کی جا سکتی، یا اس کو لیموں کا شربت پیش نہیں کیا جا سکتا؟ اور اگر بیوی اسی کی کمائی اس پہ خرچ کرے گی، اس کو پیش کرے گی موقع کی مناسبت سے، اس کا کتنا دل خوش ہوگا۔ تو کمی دونوں میں، شوہر میں بھی کمی ہے اور بیوی میں بھی کمی ہے۔ اس لائن کا دین یہ نہیں جانتی، اس لائن کا دین وہ نہیں جانتا۔ تو میاں بیوی کو چاہیے کہ اس دیواجی زندگی کو شاندار بنائیں۔ اسلام کے اندر لو میرج نہیں آیا، لو آفٹر میرج آیا ہے۔ نکاح سے پہلے کی محبت اسلام میں حرام ہے، لو بیفور میرج اسلام میں حرام ہے، اور لو آفٹر میرج اسلام میں حلال ہے۔ نکاح سے پہلے کی محبت حرام ہے، اور نکاح کے بعد کی محبت یہ عبادت ہے، یہ عبادت ہے۔ اس لیے دھوکہ نہیں کھانا چاہیے، اور اسلام کے جو ضابطے اور قانون ہیں اس کو فالو کریں، پھر دیکھیے اللہ تعالیٰ زندگی میں کیسی خوشیاں عطا فرماتے ہیں۔ ایک بات میں مردوں کے سامنے جب نکاح کی محفل ہوتی ہے ایک بات کہا کرتا ہوں، وہ یہ کہ نکاح کے بعد ہر عورت اپنے شوہر سے اپنی محبت کا پروف چاہتی ہے۔ وہ اپنی زبان سے کبھی نہیں کہے گی کہ مجھے کوئی اسٹیمپ پیپر پہ لکھ کر لا کے دو کہ تم مجھ سے محبت کرتے ہو، اور یہ بھی کوئی کسی بڑے سے پینٹر سے لکھوائے اسٹیمپ پیپر پر چھپوا کے کہ آئی لو یو، اور نیچے وکیل کی دستخط اور جج کے دستخط اور نوٹری کروا کے پھر لا کے دے کے لے اس کو جو ہے فریم کروا کے اپنے بیڈ روم میں لگا، اور روزانہ دیکھ کے تجھ سے محبت کرتا ہوں کہ نہیں۔ یہ ہائی کورٹ کا پروف ہے، وہ ایسا پروف نہیں مانگ رہی، وہ تو باتوں ہی باتوں میں، انداز ہی انداز میں دیکھنا چاہتی ہے میرے شوہر کو مجھ سے دل سے محبت ہے کہ نہیں۔ تو آپ کے سامنے بتاؤں پروف کیسے پیش کیا جاتا ہے، بیوی کے سامنے محبت کا پروف کیسے پیش کیا جاتا ہے۔ تو اتنی قیمتی چیز جس سے زندگی آپ کی جنت کا نمونہ بن جائے، کوئی ایسے ویسے تو ایسے آسانی سے تو نہیں ملا کرتی، کچھ وعدہ کرو تو پھر بتائیں۔ روزانہ کم از کم 100 مرتبہ آپ درود شریف پڑھا کریں تو پھر آپ کو یہ نعمت بتاتا ہوں، جی وعدہ کرتے ہیں انشاءاللہ روزانہ 100 مرتبہ، چاہے سب سے چھوٹا درود شریف ہے صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم، پڑھیں گے نا انشاءاللہ۔ اصل میں ہر عورت یہ چاہتی ہے، یہ سمجھنا چاہتی ہے کہ میرے شوہر کو دل سے محبت ہے کہ نہیں مجھ سے۔ اب آپ کیا کریں، جب بھی کبھی سفر پہ جائیں، لمبے سفر پہ جائیں، واپسی میں کوئی نہ کوئی تحفہ لے کر آئیں، اپنی حیثیت کے اعتبار سے، چاہے کوئی چھوٹی موٹی جویلری ہے، چاہے لباس کے اندر کی کوئی چیز ہے لباس کے اعتبار سے، یا کوئی بہترین سی کتاب ہے، یا اس کی ذوق کی کوئی چیز ہے چھوٹی موٹی، چاہے جوتے چپل ہیں، چاہے تصویر و مصلح ہے، وہ چیز لے کر آئیں۔ اور جب سفر سے آئیں اور تنہائی میں ملیں تو کہیں دیکھو پیاری، تمہارے لیے سفر میں یہ تحفہ مجھے بہت اچھا لگا، تمہارے مناسب لگا، یہ لے کر آیا ہوں۔ بس یہ جو آپ نے تحفہ پیش کیا یہ اس کے لیے پروف بن جاتا ہے کہ میرے شوہر کے دل میں میری محبت ہے، میرے شوہر کے دل میں میری محبت ہے، تبھی تو یہ کتاب مجھے یہ تحفہ میرے لیے لے کر آئے۔ اگر محبت نہ ہوتی تو یہ وقت صرف کرنے کی ان کو کیا ضرورت تھی۔ بس یہ پروف بن جاتا ہے، یہ پروف بن جاتا ہے۔ اللہ اکبر کبھی پھر دیکھیے اس کی زندگی میں کتنی خوشی آئے گی، تنہائی میں اس کو تحفے کو لے گی، اس کو چومے گی، سر پہ رکھے گی کہ میرے شوہر میرے لے کر آئے، دل و جان سے اس کو چاہ کر رکھے گی۔ اسی طرح جب بھی گھر کے اندر کوئی مہمان آئے
اور اس نے پکوان تیار کیا. تو جب آپ کچن میں برتن واپس لے کر جائیں دسترخوان سے واپس لے کر جائیں تو آپ اس کے پکوان کی تعریف کریں. اللہ آپ کو جزائے خیر دے, مہمان انگلی چاٹتے رہ گئے, بہت اچھا یہ کھانا لگا ان کو, اور یہ چیز جو تم نے, یہ ڈش جو تیار کی, اس کا تو جواب نہیں, پلیٹ صاف کر ڈالی سب. اب بیوی کو جب یہ الفاظ آپ نے سنائے تو یوں سمجھیے کہ آپ نے اس کو ملٹی وٹامن ٹیبلٹ دے دی, اس کی ساری تھکن دکھن دور. آج وہ کھانا بھی نہیں کھائے گی, اس لیے کہ تعریف کے جملے جو سنے اس سے جو ہے وہ اس کو صحت مل گئی. ہر عورت جو محنت کرتی ہے پکوان بنانے میں, کھانا تیار کرنے میں, وہ انتظار کرتی ہے اس بات کا کہ مجھے یہ جواب ملے کہ لوگوں کو یہ کھانا کیسا لگا. لیکن مرد حضرات ایسے نکھٹو, ایسے نکمے ہو چکے ہیں کہ پھوٹے منہ سے 2 جملے تعریف کے اپنی بیوی کے سامنے نہیں کہتے, پیاری تم نے کمال کر دیا, آج ہمارا دل خوش کر دیا, مہمانوں کا دل خوش ہو گیا, اللہ آپ کو جزائے خیر. ہونا یہ چاہیے کہ شوہر جب کچن میں جائے تو جیب میں سے کوئی نوٹ نکالے اور کہے پیاری یہ تمہیں اس بات کا تحفہ ہے, آج تم نے اتنا شاندار کھانا بنایا, یہ میری طرف سے انعام ہے. کبھی نوٹ دے اور کبھی کوئی بوسہ دے, کبھی اس کا ہاتھ چوم لے, کبھی پیشانی پہ بوسہ دے, تو اس عورت کا کتنا دل خوش ہوگا. یہ کوئی ناجائز چیز ہے؟ بوسہ لینا کوئی ناجائز چیز ہے؟ بیوی کو محبت کی نظر سے دیکھنا کوئی بری بات ہے؟ یہ وہ ٹپس ہیں دوستو, یہ وہ طریقے ہیں جس سے گھر جنت کا نمونہ بنتا ہے. لیکن شوہروں کا حال یہ ہے, مردوں کا حال یہ ہے کہ بیوی کے بنائے ہوئے کھانے کی تعریف زندگی میں کبھی نہیں کی, اور دوسرے گھر میں کچھ کھا کے آتے کہتے وہاں گیا تھا دوست کے ہاں, بھابھی جان نے اتنا شاندار بنایا, بھابھی جان کی تعریف کرے گا اور بیوی جان کی کبھی نہیں. اور اسی سے گھر میں کئی مرتبہ ناچاقی ہو جاتی. کئی مرتبہ بیوی کہتی انہیں کے یہاں رہنے لگو, وہیں کھاؤ, انہیں کے یہاں رہنے لگو, تمہیں وہ اتنی اچھی لگتی ہے, اس کا کھانا اتنا اچھا لگتا ہے اور ہم تو کچھ بھی نہیں ہیں. یہاں سے پھر دشمنی آ جاتی ہے, عداوتیں آ جاتی ہیں, نفرتیں آ جاتی ہیں. اس لیے دوسرے کے گھر کی تعریف اپنے گھر میں مت کرو, ہرگز مت کرو. اور اپنے گھر کی تعریف, اپنی بیوی کی تعریف کرنے میں کبھی کمی مت کرو, اس میں کوئی بخیلی مت کرو. اس میں خرچ کیا ہوتا ہے؟ کچھ بھی تو خرچ نہیں ہوتا, لیکن اس کا بینیفٹ کیا ہے کہ بیوی کا دل خوش ہوتا ہے, اس کی تھکن دور ہوتی ہے, اور میاں بیوی کے تعلقات میں اور اضافہ ہوتا ہے. تو دوستو ہم گھر کو جنت کا نمونہ بنائیں. اور دوستو یہ بیوی, اس کو ہم نے کیا سمجھا ہے؟ یہ کوئی جانور تھوڑی ہے کہ مہر کے پیسے دے کر ہم اس کو خرید کے لے کر آئیں, جیسے قربانی کا جانور لے کر آتے ہیں. نہیں, یہ بہت سارے جذبات کی قربانی دے کر ہمارے گھر میں آئی ہے. اس نے پیاری ماں کو چھوڑا, پیارے باپ کو چھوڑا, پیارے بھائی بہنوں کو چھوڑا, پیارے خاندان کو چھوڑا, پیارے گھر کے آنگن کو چھوڑا, کھیل کھلونوں کو چھوڑا, اپنی سہیلیوں کو چھوڑا, سب کو چھوڑ کر ہمارے گھر میں آئی ہے. کیوں آئی ہے؟ اللہ کا حکم سن کر کہ میرا نکاح ہو چکا, میرے ابو نے اس کے ساتھ نکاح پڑھا دیا, اب مجھے بقیہ زندگی اس شوہر کی خدمت میں گزارنی. اتنی ساری قربانیاں دے کر وہ ہمارے گھر میں آئی ہے, تو کوئی معمولی قربانی نہیں ہے. اس کے دل کو شیئر کیا جائے, اس کے دل کو خوش رکھا جائے, اس کے دل میں کوئی تکلیف نہ آنے پائے. ایک رات بھی ایسی نہ گزرے کہ جس میں دونوں کا دل ٹوٹا ہوا ہو, دونوں روٹھے ہوئے ہوں, دونوں ناراض ہوں. اس لیے کہ اگر دونوں ناراض ہوں گے اللہ کی رحمت کے فرشتے بھی تعجب کریں گے. تو گھر کو جنت کا نمونہ بنائیں, اس کی حیثیت کا خیال رکھیں. یہ جو عورتیں نکاح کر کے مردوں کی گھروں میں اور مردوں کے حرم میں آتی ہیں, یہ جو ہے کوئی خوبی ڈھونڈنے کے لیے نہیں آتی. یہ ایسا نہیں ہے کہ ان کے گھر میں زمین پہ سویا کرتی تھی اور یہ شوہر کے گھر میں بیڈ تلاش کرنے آ گئی کہ یہاں بیڈ پہ سونے کو ملے. یہ گھر میں فاقہ ہوا کرتا تھا, ان کے گھر میں روزانہ بریانی کھانے کو ملے گی تو کھانا ڈھونڈتے ڈھونڈتے آ گئی. ایسا نہیں ہے. کئی مرتبہ بیوی جس گھر کی فرد ہے اس گھر میں بہت ساری نعمتیں تھی جو کئی مرتبہ شوہر کے گھر میں نہیں ہوا کرتی. تو وہ نعمتیں ڈھونڈنے نہیں آئی, وہ تو اللہ کا حکم سمجھ کر کہ اللہ پاک نے حکم دیا میرے شوہر, میرے والد کو کہ بچی جوان ہو چکی, اب اس کا ہاتھ کسی کے ہاتھ میں دے دیا جائے, تو اللہ کا حکم پورا کرنے کے لیے آئی. تو جب وہ اتنی ساری حیثیتوں کو قربان کر کے آئی ہے تو ہمیں چاہیے کہ ہم اس کو گھر کے اندر اس کو وہ اہمیت دیں, اس کو وہ درجہ دیں جو جس کا اس کو حق ہے. تو وقت پہ اٹھیں, وقت پہ سوئیں, وقت پہ بیٹھیں, گھر کے اندر تعلیم زندہ کریں, گھر کے اندر عمل زندہ کریں, گھر کے اندر قرآن پاک کی تلاوت ہو, گھر کے اندر ذکر و اذکار ہو,
घर जन्नत का नमूना बने, दोस्तों इसकी कोशिश करनी चाहिए। जब माँ बाप दोनों के दोनों तहज्जुद में उठेंगे और दोनों मुसल्ले पे बैठकर गरम गरम आंसू बहाएंगे, सर सर आहें खींचेंगे, तो छोटे छोटे बच्चे भी माँ बाप के आंसुओं को, माँ बाप की सिसकियों को सुनकर वो भी उठ जाएंगे और उनको भी एहसास होगा जब माँ बाप अल्लाह के सामने रो रहे हैं, हमें भी अल्लाह के सामने बैठना चाहिए, हमें भी नमाज पढ़नी चाहिए। और जब माँ बाप ही सो रहे हैं तो बच्चों को उठाएगा कौन? बच्चों को उठाएगा कौन? याद रखना, बच्चों के लिए सबसे बेहतरीन रहबर और सबसे पहला उस्ताद और सबसे पहला कायद और सबसे पहला नमूना और सबसे पहला एग्जाम्पल माँ बाप की जात होती है। माँ बाप की जात होती है। माँ बाप अगर खुद बाकिरदार होंगे, मासूम मासूम बच्चों के लिए ये बेहतरीन जो है मॉडल बनेंगे, नमूना बनेंगे। मैं अरब में मक्का मुकर्रमा के अंदर किसी अरब के घर में जाना हुआ, तो एक छोटा सा मासूम सा बच्चा था उनका, 1.5-2 साल का। तो कहा कि हम तहज्जुद के वक्त इस बच्चे को उठा देते हैं ताकि ये हमें तहज्जुद पढ़ते हुए देखे, हमें नमाज पढ़ते हुए देखे, अल्लाह के सामने हाथ फैलाते हुए देखे, ताकि अभी से इसके अंदर ये ज़ौक़ बने कि ये भी कोई काम दुनिया में करने का है। हालांकि ये नमाज का मुकल्लफ नहीं है, लेकिन ये देख तो सकता है, और देखते देखते ही तो इसकी जिंदगी बनेगी, देखते देखते तो इसकी जिंदगी में तब्दीली आएगी। तो मासूम बच्चों को सुबह के वक्त उठाने का मामूल बनाएं ताकि उनकी ऐसी तबीयत बने कि ये काम हमें बड़े होने के बाद यही काम करना। इसलिए आपने देखा नहीं, छोटे छोटे बच्चे माँ बाप की नकल करते हैं। मासूम बच्चे जब सजदा करते हैं तो उनका सजदा वो घुटनों के बल नहीं होता, वो पेट के बल होता है। बस उनको तो ये पता है कि सजदा किया जाता है। हमारी 2 पोतियां हैं, वो घर के अंदर जहां मुसल्ला देखेंगे बिछाएंगे, चाहे वो किबला रुख हो या किसी दूसरे रुख पर हो, वो सजदा कर डालते। उन्हें क्या पता कि किस तरफ को सजदा किया जाता है। हम भी देखते करने दो, इनको आदत बनेगी। बहरहाल दोस्तों, हम अपने घर के माहौल को इस्लामी माहौल बनाएं, दीनी माहौल बनाएं, और इस दिवाजी जिंदगी के अंदर जो कमी कोताही हो रही है दीनी एतबार से, इसको दुरुस्त करें। अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें अपनी बीवियों से मोहब्बत करने का तरीका भी सिखाया। दोस्तों, आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या चीज छोड़ी है और क्या चीज बयान नहीं फरमाई। हमें लव करने, अपनी बीवियों से मोहब्बत करने का तरीका भी सिखाया। हजरत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा एक मरतबा पानी नोश फरमा रही थी। अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कमरे में दाखिल हुए, फौरन कहा, हुमैरा हमारे लिए भी जरा पानी बचा देना। अब ये हुमैरा क्या है? नाम तो आयशा सिद्दीक़ा था, आयशा सिद्दीक़ा का नाम क्या था? आयशा था। तो ये हुमैरा क्या? ये हुमैरा अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनका सेकंड नाम रखा था मोहब्बत में। मालूम हुआ अपनी बीवी का कोई सेकंड नाम रखना मोहब्बत में, ये भी अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तरीक़ है। अब हम में से कितने ऐसे हैं जिन्होंने सेकंड नाम रखा हो? मिसवाक यहाँ रखेंगे, सबको पता चले मुत्तबे सुन्नत है। खुशबू लगाएंगे, सबको पता चले मुत्तबे सुन्नत है। पगड़ी पहनेंगे, सफेद सफेद पहनेंगे, जुब्बा दस्तार पहनेंगे, मुत्तबे सुन्नत है। अरे बीवी का सेकंड नाम रखना ये भी तो सुन्नत है, इस पे कौन अमल करेगा? अब जो सफेद दाढ़ी वाले हो तो सोच रहे मौलाना क्या मौजू छेड़ा है, अब से 20-25 साल पहले मिले होते तो हम भी तुम्हें नाम रख के दिखाते। अब हमारे जज्बात को ठेस पहुंच रही है, अब क्या रखें? दोस्तों, इस पे अमल करके तो देखो। बीवी से पूछो, प्यारी अगर ये बताओ कि अगर तुम जब पैदा हुई तुम्हारे इख्तियार में होता तुम्हारा नाम रखना, तुम्हें पता होता कि मैं रख सकती हूँ, तो तुम अपना नाम कौन सा पसंद करते? वो जो भी बताए, मिसाल के तौर पे मैं ये रखती हूँ, कहा बस आज से तुम्हारा नाम यही, और देखो मैं फोन में तुम्हारा नंबर इसी नाम से सेव कर रहा हूँ। कितना उसका दिल खुश होगा। और तन्हाई में कभी कभी उसी नाम से पुकारा करें जी, कितना दिल खुश होगा। ये 2 छोटी छोटी टिप हैं, इसके जरिए से अल्लाह ताला दिल के अंदर गुदगुदी सी कर देते हैं, दिल के अंदर खुशियां अल्लाह ताला पैदा फरमाते हैं। हजरत पीर जुल्फ़िकार साहब नक्शबंदी दावत बरकातुहू का ये वाक़या मैं कई मरतबा इस तरह की महफिल में, जहाँ मेरी माँ बहनें भी हों, मर्द भी हों, ये सुनाया करता हूँ। अफ्रीका के अंदर एक नौजवान बच्चा हजरत के पास आया और कहने लगा, हजरत मेरा निकाह हुआ, शायद अभी विक हुआ है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि ये मेरी मैरिज लाइफ लंबी चल पाएगी, हमारे दरमियान मुनासबत पैदा नहीं हो रही। हजरत ने उसकी बात सुनी, फरमाया कि आपके शहर में कोई मिठाई की दुकान है, स्वीट मार्ट है कुछ? जी हाँ है। कहा आप ऐसा करो,
जब घर पे जाओ तो एक मिठाई का डब्बा लेके जाओ, मसलन गुलाब जामुन लेके जाओ, और जब दस्तरखान पे बैठो और बीवी तुम्हारे सामने हो तो एक गुलाब जामुन उठाओ और उसके मुंह में दो, और जब वो आधा खा ले तो बाकी आधा तुम खा लो। अल्लाह की शान एक हफ्ते के बाद फिर मिलाओ, ये चंद दिन के बाद फिर मिला कि हजरत अल्लाह का शुक्र है, मुझे ऐसा लगता है कि जिंदगी खुशगवार हमारी गुजरेगी, हमारी जिंदगी खुशगवार गुजरेगी। वही मामला, असल में बीवी अपने शौहर से मोहब्बत का प्रूफ चाहती है जी, और शौहर वो प्रूफ पेश नहीं कर पाता। जब इसने गुलाब जामुन उसको खिलाया, सबसे बड़ी बात तो यह कि सुन्नत पर अमल किया जी, सुन्नत की बरकत यह हुई कि अल्लाह पाक ने दिलों में मोहब्बत डाल दी। और एक इनसाइड रीजन यह भी था कि इस सुन्नत पर अमल करते हुए दोनों में एक मैसेज पास हो गया। बीवी ये समझने लगी कि मेरे शौहर को मुझसे मोहब्बत है, तभी तो मेरे झूठा खा रहा है। भाई किसी का झूठा कोई खाना क्यों खाया? आज किसी रीजन, किसी वजह से खाता है ना। बच्चे का झूठा इसलिए खाता है कि बच्चे से मोहब्बत है, अपने बच्चे से मोहब्बत है, इसलिए उसका झूठा खाता है। अपनी बीवी का झूठा अगर खा रहा है तो इसलिए खा रहा है कि उससे मोहब्बत है। अगर मोहब्बत ना हो, दिल में नफरत हो, तो क्यों किसी के झूठा खाएगा? अब देखिए, एक छोटी सी अदा पर अमल किया, अल्लाह पाक ने इसकी बरकत से घर को जन्नत का नमूना बना दिया। एक टूटने वाला रिश्ता टूटते टूटते बच गया। तो हम अपने घर को जन्नत का माहौल बनाए दोस्तों, उसका नमूना बनाए, और इन छोटी छोटी बातों पर अगर हम अमल करेंगे तो हमारा दिल, हमारे घर के अंदर मोहब्बत का माहौल डेवलप होगा। तो शौहर और बीवी का इतना करीबी ताल्लुक है, लेकिन अफसोस की बात है कि ये जो है एक रस्मी सा ताल्लुक बनकर रह गया। शौहरों का हाल यह है, इस जमाने में इतने बिजी और इतने मसरूफ हो चुके हैं, गोया पैसा कमाने की मशीन बन गए। हाय पैसा, हाय पैसा, हाय पैसा, सुबह शाम दिन और रात हर वक्त फोन में लगे हुए हैं, हर वक्त फोन में लगे हैं। लाखों करोड़ों की डील हो रही है और बीवी की किसी काम की नहीं, इसलिए कि ना तो कोई तोहफा खरीद के ला रहा है, न कोई मोहब्बत की बात कर रहा है, न कभी हज उम्रे पे ले जा रहा है जी, न कोई ऐसी चीज ला के दे रहा है जो घर के अंदर जरूरत की है। 3 दिन पहले 4 दिन पहले कहा था, औरत की बहुत सी जाती जरूरत की चीजें होती है कि जरा बाजार से वो चीज लेकर आना, क्योंकि मैं भूल गया। याद रखना, जो औरत की पर्सनल जरूरत की चीज होती है, अगर वक्त पे ला के न दी जाए तो दिल के अंदर उसकी बहुत तकलीफ होती है। वो दिल के अंदर सोचती है कि बेवकूफ, इतनी चीज तो मुझे ला के देता नहीं और क्या ला के देगा। दिल के अंदर वो कूड़ती रहती है और ये इस दिवाजी जिंदगी को खराब करने का सबब बनती। इसलिए उनकी पर्सनल लाइफ की जो चीजें हैं, जरूरत की चीजें हैं, उनको फौरन ला के देना चाहिए। तो अब हर इंसान जब पैसा कमाने की मशीन बन के जिंदगी गुजार रहा है तो बीवी तो सोचेगी कि न मोहब्बत है, न तवज्जो है, न उल्फत है, ये किस लिए फिर हमारी शादी हुई। नतीजा ये होता है वो भी फिर किसी से फोन पे ताल्लुक जोड़ लेती है और सोचती है कि ये फोन वक्त पे जो ताल्लुक मैं जिससे जोड़ रही हूं, ये तो मेरे शौहर से ज्यादा मोहब्बत मुझे दे रहा है, शौहर से ज्यादा मोहब्बत तो मुझे ये दे रहा है। इसलिए हरगिज हरगिज अपनी मैरिज लाइफ को खराब ना करें दोस्तों। कोई ना कोई ऐसा जुमला, कोई ना कोई ऐसी हरकत वक्तन फवक्तन होनी चाहिए जिससे बीवी के दिल में मोहब्बत की गुदगुदी जैसी हो जाए। मिसाल के तौर पर आप घर से निकले, सुबह के वक्त हेलो हाय करके, सलाम करके, दुआ लेकर देकर घर से निकले। अब आप एक थोड़ी सी अदा दिखाएं, लिफ्ट पकड़ के नीचे चले गए, फिर आए, फिर डोरबेल पुश की, ने कहा कोई भूल गए क्या? अरे क्या भूल गए, सुनो दरवाजा खोलो, मुझे अंदर आने दो। फिर अंदर आए, कहा आज तो जी नहीं कर रहा, बस ऐसा जी कर रहा है आज मैं शॉप ना खोलूं, आप ऑफिस ना खोलो, बस तुम्हें देखता ही रहूं। अब आपने एक छोटी सी अदा दिखाई है, उसके दिल में एक अजीब सी मोहब्बत हो गई, तो वो क्या कहेगी? फिर जाओ जाओ अपना काम करो। आखिर कहा कि तुम भेज रही हो तो लो, मैं जा रहा हूं, लेकिन मेरा तो दिल नहीं कर रहा, इसलिए मैंने सच्ची बात कह दी तुम्हारे सामने। अब आपने गाड़ी में चाबी लगाई और गए अपने ऑफिस पर। अब जब तक शाम तक आप नहीं आएंगे, उसके दिल में इस मोहब्बत की गुदगुदी रहेगी कि मेरे शौहर के दिल में मेरी मोहब्बत है। ऑफिस पर से आपने फोन किया, हेलो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, क्या काम? अरे काम कुछ नहीं, बस जी कर रहा है कि तुमसे बात करो, यही काम है, और इसके अलावा भी कोई काम हो सकता है, इससे बड़ा भी कोई काम हो सकता है। अब वो बेचारी थकी हुई थी, आपने एक जुमला ये कह दिया, उसकी सारी थकन दूर हो गई। दोस्तों हम इतना भी नहीं कर सकते? अगर इतना भी नहीं कर सकते तो किसने हमें शौहर कहा, और क्या हमें जीने का हक है? और सुनिए, अल्लाह न करे
हम में से किसी को शुगर हो जाए, और जब शुगर हो जाती है तो मीठी चाय जो है उसके लिए पीना जहर होता है। अब आपने अहलिया को बताया कि देखो मेरी ज़िंदगी का जो मीठे का अल्लाह ताला ने कोटा बनाया तो सब पूरा हो चुका, डॉक्टर ने कहा तो शुगर लग गई, लिहाजा मेरी चाय में कभी भी शक्कर मत डालना। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। उसने अफसोस किया, दुआ की, खैर उसने फीकी चाय बनानी शुरू कर दी। 2-4 दिन उसने इस पर अमल किया और तीसरे चौथे दिन वो भूल गई और उसने शक्कर डाल दी। अब उसने जैसे चाय की प्याली आपके सामने पेश की और आपने घूंट भरा, तो एक तरीका तो ये है कि आप उसको घूर के देखें और जहर डाल दे इसमें, मार दे मुझे, तो यही चाहती है ना कि ये मर जाए ताकि दूसरा मिले। अब आप इस तरह से बात करेंगे तो उसका दिल टूटेगा, बल्कि आप इसको इस तरह से ना करें, रिएक्ट ना करें, उसको मोहब्बत की नजर से देखें कि देखो तुमने फिर वो हरकत की। क्या मैंने बारहा तुमसे कहा कि तुम चाय बनाने के बाद अपनी उंगली मेरी चाय में मत डाला करो, वो तुम्हारी उंगली इतनी मीठी है कि उंगली चाय में डलती है वो फिर मीठी हो जाती है। देखो आज तुमने फिर वही हरकत की, मीठी हो गई वो। ओहो इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, मुझसे गलती हो गई, मैंने शक्कर डाल दी, लाओ मैं दूसरी बना के ला। अब वो बनाने दूसरी जाएगी, लेकिन पूरे रास्ते में उसके दिल के अंदर जो गुदगुदी होगी मोहब्बत की कि देखो मेरे शौहर ने कितनी प्यारी ताबीर अंदाज इख्तियार किया कि मीठी चाय को कितने प्यारे अंदाज से कहा कि तुमने अपनी उंगली चाय में डाल दी और मेरी चाय मीठी हो गई, इसलिए कि तुम्हारी उंगलियों से शहद बहता है। बहरहाल दोस्तों, ये चंद बातें जो आपके सामने पेश की, ज़रूरत है इस बात की हम अपने घर को जन्नत का नमूना बनाएं जी। और मेरी माँ बहनों, याद रखो, आंखें खूबसूरत वो नहीं हुआ करती जिसमें काजल और सुरमा पड़ा हुआ हो, आंखें खूबसूरत वो होती हैं जिसके अंदर हया का सुरमा पड़ा हो, जिसके अंदर शराफत का सुरमा पड़ा हो। और ऊंची एड़ी वाली सैंडल पहनने से कद ऊंचा नहीं हुआ करता, बल्कि कद तो बुलंद अखलाक अपनाने से ऊंचा हुआ करता है। और चेहरे के ऊपर गाजा मलने, पाउडर लगाने और क्रीम लगाने से चेहरा खूबसूरत नहीं हुआ करता। कुरान पाक को खोल कर अपने आंखों के सामने रखने, कुरान पाक को खोल के अपने आंखों के सामने करने और उसकी तिलावत करने पर जो अल्लाह ताला के अनवारात बरसते हैं कुरान पाक की तिलावत करते वक्त, और कुरान पाक पे जो अनवारात रिफ्लेक्ट होते हैं और वो टकराते हैं चेहरे से, चेहरा खूबसूरत वो हुआ करता है। इसलिए अपनी ब्यूटी का पूरा ख्याल रखो, आपको हक है, लेकिन ब्यूटी को अपनाने के लिए कुछ नाजायज काम करने की जरूरत नहीं है, बस यही जायज काम आमाल कर लो, अल्लाह ताला वो नूर चेहरे पे सजाएंगे। किसी ब्यूटी पार्लर में वो खूबसूरती नहीं मिला करती। अल्लाह ताला कहने सुनने से ज्यादा अमल की तौफीक अता फरमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। इस मजमे के अंदर बहुत सारे अफराद वो हैं जो तौबा ताइब होकर ज़िंदगी गुजारना चाहते हैं। ये आजिज़ तौबा के कलमात पढ़ाता है, सच्ची नीयत के साथ, ज़िंदगी बदलने के इरादे के साथ मेरे पीछे पीछे ये कलमात पढ़ें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैहि। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैहि। आमन्तु बिल्लाहि कमा हुवा बिअस्माइहि व सिफ़ातिहि व क़बिलतु जमीअ अहकामिहि इक़रारुन बिल्लिसान व तस्दीक़ुन बिलक़ल्ब। व सल्लल्लाहु तआला अला खैरि ख़ल्क़िहि मुहम्मदिन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन। अल्लाह का शुक्र है, कलमात पढ़ने के बाद तौबा ताइब हो गए। अल्लाह ताला इस तौबा को कबूल फरमाए। हल्के फुल्के मामूलात हैं, 3 तस्बीह सुबह में पढ़ें और 3 तस्बीह शाम में, एक तस्बीह इस्तिग़फ़ार की, एक दुरूद शरीफ की, एक तीसरे कलमे की। नीज पाव पारा, आधा पारा, जितना हो सके मोहब्बत के साथ, अज़मत के साथ क़िबला रुख बैठ कर कुरान पाक की तिलावत करें। इसके अलावा 5 वक्त की नमाज़ों का अहतमाम करें, आगे पीछे की सुन्नतों के अहतमाम के साथ, और अपनी ज़ात से किसी को तकलीफ़ न पहुँचाएँ। इस दौर के अंदर ख़ास तौर पर
इंटरनेट के फितने से, सेल फोन के फितने से अपने आप को दूर रखें। जितना कम से कम फ़ोन इस्तेमाल करें, इसकी कोशिश करें उतना करें, इंशाअल्लाह अल्लाह ताला की विलायत नसीब होगी। अल्लाह अमल की तौफीक अता फरमाए। दुआ से पहले थोड़ी सी देर के लिए अल्लाह अल्लाह कर लें, मुराक़बा कर लें, आंखों को बंद कर लें, सर को झुका लें। दुनिया और दुनिया में जो कुछ है उससे हट कट के अल्लाह की याद में डूब जाएं। नियत करें अल्लाह की रहमत आ रही है, मेरे दिल में समा रही है, मेरे दिल से गुनाहों की जुल्मत और सियाही दूर हो रही है। मेरा दिल कह रहा है अल्लाह अल्लाह अल्लाह। किससे मांगें कहाँ जाएं, किससे कहें, और दुनिया में हाजत रवा कौन है। किससे मांगें कहाँ जाएं, किससे कहें, और दुनिया में हाजत रवा कौन है। सबका दाता है तू, सबको देता है तू, और बंदों का तेरे सिवा कौन है। रिज़्क़ पर जिसके पलते हैं शाहो गदा, तुझ अहद के सिवा दूसरा कौन है। कौन मकबूल है कौन मरदूद है, कौन मकबूल है कौन मरदूद है। बेखबर क्या खबर तुझको क्या कौन है। जब तुलेंगे अमल सबके मीज़ान पर, जब तुलेंगे अमल सबके मीज़ान पर, तब खुलेगा कि खोटा खरा कौन है। तब खुलेगा कि खोटा खरा कौन है। ए फ़कीर को तू फजल बारी समझ, वरना तेरी तरफ देखता कौन है। किससे मांगें कहाँ जाएं, किससे कहें, और दुनिया में हाजत रवा कौन है। ला इलाहा इल्लल्लाह सुब्हानल मलिकिल आलल वहाब। हाथ उठा लीजिए, दुआ कर लें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ला उहसी सनाअन अलैका अंता कमा असनैता अला नफ्सिक रब्बिग़फिर वरहम व अंता खैरुर राहिमीन। हस्बी अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हु अलैहि तवक्कलतु हुवा रब्बुल अर्शिल अज़ीम। अल्लाह जी, हम ज़ाहिर में आपके बंदे और बंदियाँ हैं, हकीकत में निहायत गंदे हैं। अल्लाह हमारे दिलों की गंदगी को दूर फरमाओ, हमें अपनी बंदगी का सलीक़ा अता फरमा। शर्मिंदगी वाले कामों से हमारी हिफाजत फरमा, बुरे दिन से, बुरी बात से, बुरी रात से, बुरे अंजाम से हमारी हिफाजत फरमा, सूए खात्मा से हमारी हिफाजत फरमा। अल्लाह जी, ये हाथ उठाए जाने के काबिल नहीं और ये ज़ुबान को सवाल करने के काबिल नहीं। आपसे न मांगे तो किस से मांगें, आपसे सवाल न करें तो किस से सवाल करें। एक कमज़ोर एक कवी के दरवाजे पर, एक साइल एक सखी के दरवाजे पर, एक मोहताज एक गनी के दरवाजे पर हाजिर है। मेरे प्यारे अल्लाह, हाथों का प्याला बनाकर हम आपसे भीख मांग रहे हैं। मेरे प्यारे अल्लाह, कुरान पाक में आपने फरमाया व अम्मस साइला फला तनहर, साइल को, भिखारी को, भीख मांगने वाले को डांटो नहीं, उसको झिड़को नहीं। मेरे प्यारे अल्लाह, जब आपने हम कमज़ोरों को ये हुक्म दिया, हमसे अगर कोई भिखारी भीख मांगे तो हम उसको डांटे नहीं, हम उसको खदेड़े नहीं, हम उसको धमकाए नहीं। मेरे प्यारे अल्लाह, आज हम भी तो आपके दरबार में हाथों का प्याला बनाकर भीख मांगने बैठे हुए हैं। अल्लाह जी, आप हमें खदेड़िए नहीं, आप हमें धमकाइए नहीं, आप हमें महरूम न कीजिए। मेरे प्यारे अल्लाह, आप दे दीजिए, अल्लाह आप दे दीजिए। या अल्लाह, हमारी जो दिलों के अंदर तमन्नाएं हैं, मुरादें हैं, इरादे हैं, या अल्लाह मखलूक के सामने बहुत से इरादे तो हम कह भी नहीं सकते और दिल में रख कर सह भी नहीं सकते। अल्लाह, हमारे दिलों की तमन्नाओं को पूरा फरमा दीजिए। अल्लाह, हमारी ज़रूरतों को पूरा फरमा दीजिए, हमारी जायज़ तमन्नाओं को पूरा फरमा दीजिए। अल्लाह, तक़वा दे दीजिए, पाकीज़गी दे दीजिए, मारिफत दे दीजिए, क़ुर्ब दे दीजिए, विलायत दे दीजिए।
या अल्लाह नेमतें दे दीजिए। मेरे प्यारे अल्लाह कुशादा घर दे दीजिए, आफियत वाली सवारी दे दीजिए, हलाल रोज़ी ढेर सारी दे दीजिए, और उसमें जिन लोगों का हक़ लगता है दोनों हाथों से वो हक़ अदा करने की तौफीक दे दीजिए। अल्लाह कर्ज़ों से बचा लीजिए, मर्ज़ों से बचा लीजिए, मर्ज़ों से शिफा दे दीजिए। या अल्लाह हर साल अपने घर की मकबूल हाज़िरी की तौफीक दे दीजिए। या अल्लाह मकबूल हज उम्रा करने की तौफीक दे दीजिए। मेरे प्यारे रब, मेरे सोहने रब, गरीबों की मदद करने की तौफीक दे दीजिए, और उनकी मदद करने के लिए जितने असबाब व वसाइल की ज़रूरत है अल्लाह वो सब भी अता फरमा दीजिए। मेरे प्यारे अल्लाह, मेरे प्यारे रब, पैर के नाखून से लेकर सर के बाल तक गुनाहों में डूबे हुए हैं, मासियत में जकड़े हुए हैं, बदन का टिशू गुनहगार है, बदन का रुआ गुनहगार है। लेकिन मेरे प्यारे अल्लाह, पैर के नाखून से लेकर सर के बाल तक, या अल्लाह हमारे 5 फीट के जिस्म में 4 उंगल का एक उज़्व ऐसा भी है जिसने आज तक आपकी नाफरमानी नहीं की, और वो है हमारा माथा, वो है हमारी पेशानी। अल्लाह जब से होश संभाला है ये पेशानी आप ही के सामने झुकी है, आज तक किसी के सामने नहीं झुकी और न इंशाअल्लाह कभी झुकेगी। ए मेरे प्यारे अल्लाह, इसी पेशानी की वफादारी के तुफैल पूरे जिस्म की मग़फ़िरत कर दीजिए। अल्लाह पूरे जिस्म की मग़फ़िरत कर दीजिए। अल्लाह पूरे जिस्म की मग़फ़िरत कर दीजिए। मेरे प्यारे रब, पर्दे में बैठी हुई माँ बहनें अल्लाह हाथों का प्याला बनाकर आपसे भीख मांग रही हैं, इन दुआओं पर आमीन कह रही हैं। अल्लाह किसी के उठे हुए हाथ तो आपको अच्छे लग रहे होंगे, अल्लाह कोई बूढ़ी खातून ऐसी भी होगी जिसके हाथ लरज रहे होंगे, अल्लाह जिसका जिस्म कांप रहा होगा। कि मेरे प्यारे अल्लाह, कितनी लंबी उम्र उन्होंने आपकी इबादत में और नमाज में और ज़िक्र अस्कार में गुजार दी। अल्लाह उन्हीं के तुफैल अल्लाह पूरे मजमे की मग़फ़िरत फरमा दीजिए। या अल्लाह कोई बच्ची ऐसी भी होगी जिसका निकाह हुआ होगा लेकिन उसका दिल हमेशा टूटा रहता होगा, शोहर जुल्म का मामला करता होगा, शोहर उसको मोहब्बत नहीं देता होगा, उसका दिल हमेशा परेशान रहता होगा। अल्लाह उसके टूटे हुए दिल का वास्ता अल्लाह हमारी दुआओं को कबूल कर लीजिए। मेरे प्यारे अल्लाह, कितने जोड़े इस मजलिस में ऐसे हैं जो उम्र को पहुंच चुके हैं, अल्लाह उनको मुनासिब रिश्ते नहीं मिल रहे, कि अल्लाह जायज़ हलाल रिश्ते आफियत के साथ अता फरमा दीजिए। कि अल्लाह कितने ऐसे हैं जिनका निकाह हुए ज़माना गुजर चुका, मियाँ बीवी में मोहब्बत पैदा ना हो सकी, अल्लाह सच्ची मोहब्बत पैदा फरमा। अल्लाह कितने ऐसे हैं जिनका निकाह हुए ज़माना गुजर चुका, गोद औलाद से खाली है, अल्लाह औलाद अता फरमा। अल्लाह बेटे भी अता फरमा और बेटी भी अता फरमा। मेरे प्यारे अल्लाह, जिन नौजवान बच्चों का निकाह होता है और 2, 5, 10 साल ऐसे ही गुजर जाते हैं, औलाद नहीं होती, अल्लाह वो तन्हाइयों में फूट फूट के रोते हैं। जब किसी का बच्चा देखते हैं उनका दिल कांप जाता है, उनका दिल लरस जाता है, आंखों में आंसू छलक आते हैं। मेरे प्यारे अल्लाह, उनकी बेबसी और बेकसी को कोई नहीं पहचान सकता। जब कोई महल्ले से हाजी हज्जन हज पे जाता है तो शोहर हाजी साहब से मिलता है, कहते हैं भाई आप हज पे जा रहे हैं, आप समझ सकते हैं मेरा दर्द क्या है, आप समझ सकते हैं मेरी ज़रूरत क्या है। जब काबतुल्लाह पे तुम्हारी नज़र पड़े, अल्लाह के लिए मेरे लिए हंसता खेलता है खिलौना अल्लाह से मांग लेना। अल्लाह ताला पहली नज़र पे जो दुआएं की जाती है उसको रद्द नहीं किया करते। मैं बहुत मोहताज हूँ, ये नेमत अल्लाह से मेरे लिए मांग लेना। और इसकी बीवी उनकी जाने वाले हाजी की बीवी से मिलती है, कहती बहन मैं आपसे क्या कहूँ, और वो आगे उसका गला रुंधिया जाता है, वो कह भी नहीं पाती, वो सह भी नहीं पाती, कहीं मतलब बेहोश हो जाती है और वो समझ जाती है कि वो क्या कहना चाहती है। मेरे प्यारे अल्लाह, ऐसे कपल और ऐसे जोड़े जो हमारी बस्तियों में रह रहे हैं, जिनकी गोद औलाद से खाली है, अल्लाह उनको औलाद अता फरमा दे, अल्लाह उनको बेटे अता फरमा दे, अल्लाह उनको बेटी अता फरमा दे। अल्लाह मरने के बाद हर बाप और माँ की कब्र पर उसकी औलाद आएगी और इसाले सवाब करेगी, और जिनकी औलाद नहीं है वो सोचेंगे हमारी खबर पे तो कोई भी आके इसाले सवाब नहीं करेगा। मेरे प्यारे अल्लाह, तमाम को औलाद अता फरमा, और जिनको आपने औलाद अता फरमाई है अल्लाह जी उनको आंखों की ठंडक बना दीजिए। या अल्लाह, कई मरतबा बच्चे फूल जैसे प्यारे होते हैं लेकिन यह बच्चे बड़े बनकर बिगड़ जाते हैं, बड़ी सोहबत अपना लेते हैं और फिर ये कांटों की तरह दिल और दिमाग में माँ बाप के चुभते हैं। मेरे प्यारे अल्लाह, बच्चों को फूल से कांटा बनने से बचा लीजिए। मेरे प्यारे अल्लाह, उनको वफादार बना दीजिए, नेकोकार बना दीजिए, परहेजगार बना दीजिए, माँ बाप का मुतीअ फर्मा बरदार बना दीजिए, अपनी बीवी बच्चों से मोहब्बत करने वाला बना दीजिए, हलाल रोजी में मेहनत करने वाला बना दीजिए। अल्लाह, अपने घर को लेकर चलने वाला बना दीजिए। अल्लाह, इज्जत मिलने के बाद जिल्लत और रुसवाई से हिफाजत फरमा। अल्लाह, आपका बनने के बाद
मखलूक का बनने से हिफाजत फरमा। अल्लाह जो आपने नेमतें अता फरमाई हैं उस पर हमें शुक्र की तौफीक अता फरमा। अल्लाह जिन नेमतों की हमें ज़रूरत है आफियत के साथ हमें अता फरमा। या अल्लाह जिन जिन बिल्डिंगों से ये माँ बहनें बातें सुनने के लिए आई हैं, जिन जिन घरों और अपार्टमेंट से ये माँ बहनें और ये अफराद जो सामने बैठे हुए हैं ये दीन की बातें सुनने आई हैं, या अल्लाह सबको जन्नत का नमूना बना दीजिए। शीर व शक्र बनकर मोहब्बतों के साथ आगे बढ़ने की तौफीक अता फरमाइए। या अल्लाह हर घर को जन्नत का नमूना बना दीजिए। या अल्लाह जो मियाँ बीवी ऐसे हैं जिनको रूठे हुए ज़माना हो चुका, एक दूसरे को मनाने के लिए तैयार नहीं है, या अल्लाह दोनों को तौफीक दीजिए कि वो इसको अपनी इज्जत को पैरों में गिरना ना समझें, बल्कि हौसले के साथ और बुलंद हिम्मती के साथ एक दूसरे के सामने पहल करके माफ़ी मांग लें, सॉरी कर लें, एक दूसरे को सीने से लगा लें, दो आंसू बहाकर अपने दिल को पाक साफ कर लें। मेरे प्यारे अल्लाह इस तरह हमें तौफीक अता फरमा दीजिए। मुआशरे में जितने अफराद ऐसे हैं जो मियाँ बीवी आपस में रूठे हुए हैं, अल्लाह दोनों को ये हिम्मत और तौफीक दीजिए कि वो आपस में एक दूसरे से अपनी गलती की माफ़ी मांग लें और एक दूसरे को सीने से लगा लें और अपने घर को जन्नत का नमूना बनाएं। अल्लाह ऐसी तौफीक अता फरमा। मेरे प्यारे अल्लाह जिन घरों के अंदर जवान जवान बच्चे और बच्चियां उम्र को पहुंच चुके हैं, अल्लाह मुनासिब रिश्ते अता फरमा दीजिए अल्लाह, और जिनके रिश्ते हो चुके सादगी सुन्नत और शरीयत के मुताबिक निकाह करना आसान फरमा दीजिए। अल्लाह जो मांगा अता फरमा, जो मांगने से लगे वो भी अता फरमा। व सल्लल्लाहु तआला अला खैरि खल्क़िही मुहम्मदिन व आलिही व अस्हाबिही अजमाइन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन।